वेलकम टू गीताश्री किचन। आज मुझे आपको बढ़िया 2-in-1 बड़ी देखेबी। ना यहाँ बाटिबा को पड़िबो ना फेणिबा को पड़िबो। दुईटा मिश्रण रे ये बड़ीटा हेइची। आ बहुत शीघ्र भी ये बड़ीटा हुए, किछि परिश्रम ये बड़ीर करिया पड़िबोनी। आ टेस्ट तो बहुत किछि माने अपन करके खाइले जानिबे एते बढ़िया टेस्ट लागे। दुई रकम गोटे कौन कौन मिसे बड़ीटा करिछि निश्चय अपन जानी देखिबे, पथर शेष जाए जानी पारिबे या केमती तैयारी होइछि। किछि परिश्रम ये बड़ीरे करबा को पड़िबोनी। जे सेटा अपन करिवे, सुखेइबे, तापरे खाइबे, छानिकी खाइबे। बहुत सॉफ्ट भी हुए बड़ीटा, नरम तो बहुत माने बुढ़ा माने भी दांत नथले बेटा सहजरे खाई पारिबे। पखा सहित खातु कि भात सहित खातु ए बड़ीटा करिबे निहाती। एठी मु नेछि सागु गोटे कप। सागु ये प्रथम मुझे बतई देवी 2 घंटा 3 घंटा बतईले हो। छोट सागु नहीं बड़ सागु भी नहीं पारे, कि छोट सागुटा यहाँ बहुत भल हुए। यहाँ बतई देकर मुझे ताकू रांधिबी। गोटे कप्रे मुझे 3 कप पानी नहीं। पानी टे फुटब बड़ीटा पड़ो, ये सागुटा पड़ो, टिके लुण पड़ा स्वाद अनुसार। तापर सागुटा पड़ो। सागुटा निहाती घंटे 2 घंटा न बतईले এটা ফুলিবনি। এটা প্রায় লাগিব 5 মিনিটରୁ 8 মিনিট পর্যন্ত লাগিব। যেপর্যন্ত শাগুড়া উপরକୁ উঠি আসিব জানিবে যে এটা হয়েগলা। সে আস্তে আস্তে উপরକୁ শাগুড়া উঠিকি আসে। যেতে যেটা হয়ে যায় ফুলি যায় সে উঠি যাব। এমতি হয়েকি তাকে টিকে মু ঘাঁটিছি টিকে বহলিয়া হেলা পর্যন্ত। শাগুটা প্রায় হেলে জনা পড়িব। এটা ট্রান্সপারেন্ট চেহারাটা আসিଯିବ यार শাগুটার, জানিবে যে আপনারটা হয়েগলা। মু এটা এবে অফ করদেলি। एबे मु नहीं खई ये 100 ग्राम खई नहीं। खई तो बहुत दिशे ना, मुझे बेसी खई नहीं। ए खई गुड़ा को धान टिके बछा हम पकेट्रे मिलूँ तो खई मुझे आनी बेसी ये धान नाला। भल कि माने येटा को बाछी देवे टे धानटा को खईटा को। एबे एटा को धुआ हम पानी रे। खईटा को सब पकईकी धोइले से नरम भी हम। आ जदि तले भी किसी बाली फाली थी से पानी तले भी बसीज भल कि एटा को मु धोई देछि। आ से नरम भी पानी रे पड़ पड़े नरम भी एटा हो जाए। तापर याको चिपी चिपी करी गोटे जगार रखा हब। केते थिला ना पानी रे पड़ला केते कमी गला। एबे मु ताको गोटे जगार चिपी चिपी के सब पानी को चिपी के बाहर कर देछि। एती ना को हैला सागुटा देखंतु जेते मु रांधी देली ठंडा हला परे केंदी बसी जाइछि। सब जेति गोटे गिना सागु सब गुडा को आधरे पकई देली खई रे। लुण तो स्वाद अनुसार पड़ो। राशि अधा गिना राशिटा बहुत टेस्ट लगे। धला राशि पकड़े। आमती जीरा गोटे टेबुल स्पून, जुआणी सेमती मुझे गोटे टेबुल स्पून पकईली। एरी लंका को गुंड कर अधा घंटा पकईली। गोटे टीस्पून कंचा लंका से गोटे टीस्पून, अदा गोटे टेबुल स्पून, किसी कला जीरा आप इच्छा अनुसार पकड़े। मुझे गोटे टीस्पून कला जीरा पकई। केते कौन जिनस पड़ला कंचा लंका अदार स्मेल सहित राशि ता सहित पुणी कला जीरा, जुआणी, जीरा, लंका बढ़िया लगे। यहाँ राग राग टे लगुव पुणी अदार भी बास्ना आसुव। आपको भल कि चकटा हम जमी देखिए एमती मुठा हो जाती। पानिया होगला बड़ असुविधा हम। मुझे देती परिमाण मोर ठीक आसीगला। एबे गोटे थाली रे टिके तेल देकर एटा को करा सामान साइज केमती आसीबो। गोल गोल सामान हेले सिना भल लागिबो। से भाविली जे 2 रकम देखेबी अपन करी। प्रथम गोटे बाधरे कना गोटे ओदा करेटा लगेदेली। तापर ये देखो केते सुंदर गोल गोल हो जाउची। किछि भी माने हाथ रे लागुनी। ताकू चारिआडे जेमती से ठिप्पीर जो अच्छी ऊपर अंश से ऊपर करा जिवो से अनुसार आपको चापी देली। बेसी पातला हेबनी भी आ बेसी भी मोटा हेबनी। केते सुंदर खसीगला ना। गोटे माने आधा इंच थिकनेसटा रहिबो। आ जो गोलाटा भी करेंगे गोटे रोटी कर गोला भाड़ा नहीं यहाँ को हाथ में थापी देले से आस्ते किना बाहरी जीव। बेसी भी केते कष्ट यहाँ नुह ना। यहाँ आमको बाटिया पड़ला ना फेणेबा पड़ला। कि बड़ी बहुत भल लगे। खई आ सागु मिसिकी एबे मु आ गोटे देखु सामान साइज हेले सिना बड़ीटा बढ़िया लगिवो। सेथिबे मु गोटे चूड़ी देहरे आको आस्ते किना रखिकरी चारिआडे लगेदेली। चूड़ीर शेप रे से गोल हिरबो। बेसी एपट सेपट हबनी। 1 टाइप ऑफ शेप है बाहर। आस्ते किना चूटा बाहर करदे से गोटे टाइप शेप आसीगला। एमती मो चूड़ी करी रखी। गोटे गोटे केते करा जिवो। थाली भी केते करिवे। एबे मो पाखे गोटे थिला गोटे डाला। से डाला रे अदा गोटे कनाटा को अदा करदेली। मु से डाला पर
ଅଧା ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେଇକିରି ଏବେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତଟା ବାହାରିବ। ଗୋଟେ କଲାକୁ ତ ହାତରେ ବି ମାନେ କାହାର ପେସେନ୍ସ ନଥିବ, ସମୟ ବି ବହୁତ କମ୍। ଯେତେ ଚୁଡ଼ି ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ଧୋଇ ଦେଇକିରି ସବୁ ସାଇଜ୍ କରି ସଜେଇଦେଲି। ସଜେଇକିରି ସେଇ ସେପ୍ର ଆଣିକି ରଖିଦେଲି ଗୋଲା ଗୁଡ଼ା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ହାତରେ ଥାପିଦେବେ, କିଛି ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ନାହିଁ। ଓଦା କନାଟା କିନ୍ତୁ ଓଦା କରିବ, ନହେଲେ ସେ ଉଠିବ, ଯେତେବେଳେ ଉଠିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ଚୁଡ଼ିରେ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଯିବ। ଏମିତି ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ରହୁଛି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଖରା ଟିକେ ବେଲକନି ଯାହା ଖରା ପଡ଼େ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଛାତ ଅଛି କି ତଳ ଅଛି, ଶୁଖେଇବେ ପୁରା ଖଟରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କି ଧଳା କନା ଦେଇକି ଶୁଖେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଥାଳିରେ ସେମିତି କରି ରଖିଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇଥିଲି। ଓଲଟେଇକିରି 2-3 ଦିନରେ ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି। 2-3 ଥର ଓଲଟେଇ ଦେବେ, ସେ କନାରେ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରିଯିବ। ଓଲଟେଇକି କନାଟାକୁ ଟାଣିକି ବାହାରିଯିବ। ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିଦେଇଛି। ପରଫେକ୍ଟ ବି ଶୁଖିଯାଇଛି। ପ୍ରାୟଟା 3 ଦିନରେ ଶୁଖିଗଲା। ମୁଁ 4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲି ଶୁଖିବା ପାଇଁ, ଭଲକି ଶୁଖିଯିବ କହିକିରି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି, ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଛାଣିକି ଦେଖିବା ସମୟ ଆସିଗଲା। କହି ତ ଦେଲି, କରିଦେଲି। ଛାଣିକି ନ ଦେଖେଇଲେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣ କେମିତି ବଡ଼ିଟା ହେଲା, କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଛାଣିକି ଦେଖାଉଛି। ଯେହେତୁ ଶାଗୁ ଅଂଶ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ିଟା ଟିକେ ଫୁଲୁଛି ଆଉ ଧଳା ଧଳା ଦିଶୁଛି। ତେଲ ବି ବହୁତ କମ୍ ଟାଣେ ଏ ବଡ଼ିରେ। ଆମେ ଯଦି ବିରି ବଡ଼ି କରିବା, ଛାଣିଲାକୁ ତେଲ ବହୁତ ପିଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କରେଇରେ ସେତିକି ତେଲ ରହିଥାଏ ଯେତିକି କିଛି ତେଲ ଏଥିରେ ଟାଣେନି। ସେଥିପାଇଁ ଦେହ ପାଇଁ ବି ଏଇ ବଡ଼ିଟା ବହୁତ ହି ଭଲ। ବହୁତ ସହଜ ଏଇ ବଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତିରେ ବିରି ବାଟିକିରି ଫେଣେଇବାକୁ ଟାଇମ୍ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କ ନାହିଁ। ଏଇ ବଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେବ। 3 ଦିନ 4 ଦିନରେ ଆପଣ ବଡ଼ି ଖାଇବେ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଶାଗୁ ପଡ଼ିଛି, ଶାଗୁଟା ଫୁଲିକି ଧଳା ଧଳା ଦିଶୁଛି ନା, ଏକାଥରେ ବି 3-4ଟା କରି ପକାଇ ପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପକାଇ ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏକାଥରେ 3-4ଟା ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ଗରମ ଖାଇବେ, ରଖିଦେବେ ବି, କିଛି ଖରାପ ବି ସଫ୍ଟ ବି ଏଇଟା ହେବନି, ସେମିତି ପୁରା ମୁସ୍ ହେଇକି ରହିବ। ମୋ ବଡ଼ି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଗୀତାଶ୍ରୀ କିଚେନରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଦେଖାଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ, ଆଚାରଠୁ ବଡ଼ିଠୁ ସବୁ ରକମ ବେକେରୀ, ବିସ୍କୁଟ୍, ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗ, ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ବଡ଼ିଟା ବେଶୀ ଭାଜିନି, ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ 6-7ଟା ବଡ଼ି ଭାଜିଲି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆଉଥରେ ବି କରିବି। ମୁଁ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖେଇବି କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବଡ଼ିଟା। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏ ବଡ଼ିଟା। ମୁଁ ବି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ତ ଖଇ ବଡ଼ି କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ। ଘରେ ଖଇ ଆଣନ୍ତୁ, ଶାଗୁ ଆଣନ୍ତୁ, କରନ୍ତୁ। 2 ରକମ ମିଶାଇ କଲେ ବଡ଼ିଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। 2 ରକମ ମିଶାଇ କରିଛି ବୋଲି ୟା ନା 2 in 1 ବଡ଼ି ଦେଇଛି। କରନ୍ତୁ, ବଡ଼ିର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଉଁଛୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପଖାଳ ସହିତ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ଶୀତଦିନ କରି ରଖନ୍ତୁ ଡବାରେ, ପୁରା ରହିଯିବ 6-7 ମାସ, ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ପଖାଳର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ବି ଗରମ ଭାଜିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଗୀତାଶ୍ରୀ।